तेजस्वी यादव ने कहा डबल इंजन सरकार के टाइम में बिहार में आईन श्रृंखला पूरी तरह टूट चुकी है। कुछ रेप की घटनाएं सामने आने के बाद ऐसा मंतव्य किया। देखिए, कोई छिटपुट घटना होती है, पूरा देश में कहीं ना कहीं होता है, लेकिन सरकार की रवैया क्या है, स्टेट गवर्नमेंट उसके खिलाफ व्यवस्था लेती है कि नहीं, पुलिस प्रशासन ले नहीं, ये देखना पड़ेगा। अब तेजस्वी यादव अपना परिवार के जो समस्या उसको पहले समाधान करे, बाकी बिहार को देखने वाले है ना एनडीए सरकार। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का तरीका सही नहीं था, पहले बोल के किसी का आक्रमण नहीं करना चाहिए था। नहीं, दिग्विजय सिंह के सरकार, कांग्रेस पार्टी के सरकार रहते समय उनका रवैया क्या था? नरसिम्हा राव जी के समय, मनमोहन सिंह जी के समय, उस समय भी तो पाकिस्तान हरकत करता रहा, बार बार हमारा सेना के ऊपर आक्रमण करता रहा, सेलिंग करता रहा। कभी उसका जवाब दिया उन्होंने? बोल के या नहीं बोल के कुछ नहीं किया है। इसे कांग्रेस को बोलने का मौका नहीं है। दिग्विजय सिंह किसके साथ है हम जानते हैं। वहाँ मोहन शर्मा जैसा ऑफिसर का जब हत्या किया टेररिस्टों ने, वो उनके परिवार के साथ मिलने नहीं गए। टेररिस्ट जो मारा गया पुलिस के गोली से, उसके परिवार में जाके माफ़ी मांगा और बोला था कि राहुल गांधी तो आप लोगों को मिलने वाले थे, नहीं आ पाए, हम आपको मिलने आए। जो 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 वीर पुलिस ऑफिसर को समर्थन नहीं करते, उनका परिवार के साथ खड़ा नहीं रहते हैं और टेररिस्ट के परिवार के साथ खड़ा रहते हैं, वो क्या समझाएंगे हम लोगों को। সিকিমে ধসের ফলে 3 জনের দেহ উদ্ধার, এখনো 6 জনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সিকিমের মতো দুর্গম জায়গা আপনারা দেখেছেন, সেখানে যে এয়ারপোর্ট আছে সেখানে ফ্লাইট নামতে পারে না। প্রাকৃতিক কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিমানও ওখানে যেতে পারে না, ওনার প্রোগ্রাম ক্যান্সেল হয়েছে। এবং প্রত্যেক বছর 1-2 এরকম যে মেঘ ভাঙা বৃষ্টি বলি আমরা, বাদল ফাটে, কয়েক মাস আগে হয়েছিল, প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল গত বছর, আবার শুরু হয়েছে। উত্তরাখণ্ডে দেখেছি আমরা, হিমাচলে দেখেছি, এই যে মেঘ ভাঙা বৃষ্টি হয় এই পাহাড়ের বিশেষ এলাকায় হিমালয়েতে, এই ধরনের ঘটনা বারে বারে হয়ে থাকে। খুবই ভয়ঙ্কর এবং খুবই দুঃখজনক। যে জওয়ানরা শহীদ হয়েছেন বা এখনও নিখোঁজ আছেন, তাদের খুঁজে বার করা উচিত। তাদের পরিবারের সঙ্গে আমরা আছি। কিছুদিন আগে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জায়গা উত্তপ্ত হয়েছিল, সেই সময় ফারাক্কাকে একটি নতুন মহকুমা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। মহকুমা করে দিলে কি এই ধরনের মহকুমা করাটা কোনো সমাধান নয়। উনি এই ধরনের বারে বারে নাটক করেন। দার্জিলিংয়ে সমস্যা হলো, উনি কালিম্পং জেলা ঘোষণা করে দিলেন একটা বিধানসভাকে। কী পরিবেশ লাভ কী হলো? তো পশ্চিমবাংলা আইন শৃঙ্খলাই নেই, আপনি জেলা করুন আর মহকুমা করুন। পুলিশ প্রশাসন নেই, পুলিশ নেই, আর পুলিশে কী দুরবস্থা সেটা কেষ্ট দেখিয়ে দিয়েছেন। সেটা মহকুমা জেলা করে মানুষকে হয়তো আইওয়াস করা যায়, কিন্তু এই সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ এই সরকার যতদিন থাকবে এই সমস্যার সমাধান হবে না, সমস্যা বাড়বে। না জানিয়ে বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি, মুখ্যমন্ত্রী রোষের মুখে পরিবহন মন্ত্রী। আমি তো বললাম যে সরকার চলছে না, সরকার চলছে। কোন মন্ত্রী কী করছে মুখ্যমন্ত্রী জানেন না? কী করে হতে পারে এটা? আর বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট হয়ে যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী জানতে পারছেন না? তিনি কি এখনও মুখ্যমন্ত্রী আছেন না অন্য কেউ হয়ে গেছে? চলো।